GAC, Metro Walk Pasig. Daddy. And finally, kukunin na namin yung first family car namin. Kunin natin. Hey guys. Car. Hindi pa ako sa... Ano? Ano talaga? Ba't dito ka sa... Wow! Happy love. Yes, happy. Makikilala agad ako eh. Dada pala ang driver. Hello! Sa labas ba? Sa labas? Surprise! Si Daddy pala ang driver. Day tour! Hey, let's go! Right side daw para sa pagkain. Ah, pogi-pogi. Trekking. Hiking talaga to, no? Prince. Ha? Aircon? Yeah. Sabi ka aircon. Why? Ha? Aircon? Buksan ko yung aircon? Ha? Go! Aircon daw. Hello. That's violet. Dandahan, matagdag. Matagdag. Hindi,